बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस और सीनियर जो जज हैं आइनी बेंच के सरबराह वो एक हफ़्ते के लिए तशरीफ़ ले जा चुके हैं चाइना। और अब पेशरफ ये सामने आई है कि जो जजेस का केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस का जो ट्रांसफ़र केस है उसमें, और साथ उसके जो जवाब जमा करवाया गया है 3 इदारों की जानिब से, वज़ारत कानून की जानिब से, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ये 3 इदारों ने अलग अलग जवाब जमा करवाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफ़र केस में। और वहीं पे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुस्तकिल तैनाती का मामला है उस पर भी जो कहा जा रहा था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अभी डिस्कस नहीं हो रहा, वो तफसीलात भी सामने आ गई हैं और उसमें भी अहम चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला सामने आया है और फिर हम आ जाते हैं आज जो पेशरफ सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और मंसूर अली शाह साहब बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस, उनसे हमें कौन सी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक एक अहम फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है और ये आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक जो इस्लामिक लॉ है इसके ऊपर जो हमारी वफाकी शरई अदालत है उसके मुख्तलिफ फ़ैसले भी आ चुके हैं। पहले ये एक कंसेप्ट था कि अगर ख़ातून खुला लेती है, वो ख़ुद डाइवोर्स लेती है थ्रू कोर्ट, तो फिर उसको अपना 50% जो हक महर है वो विड्रॉ करना पड़ेगा। कुछ केसेस में कहा गया कि उसको अपना तीसरा हिस्सा जो हक महर है वो विड्रॉ करना पड़ेगा। हक महर की 2 अक़साम होती हैं, एक जो मौके पर दिया जाता है और एक जो बाद में अदा करना होता है। अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये जो फ़ैसला सामने आया है, लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया, जस्टिस राहील कामरान शेख साहब, ये तगड़े जज हैं, ये वो जज साहब हैं जिनको मुल्तान के लिए बतौर ट्राइब्यूनल तैनात किया था जस्टिस मलिक शहजाद ने और इनकार कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। जहां बाकी जजेस पर इनकार किया था, वहां जस्टिस राहील कामरान शेख के ऊपर भी एतराज़ किया था। और राहील कामरान शेख साहब ही उस जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद केस, उसमें कार्रवाई कर रहे थे और फिर उनको मुल्तान बेंच भेज दिया गया था। तो ये उनका फ़ैसला है। उन्होंने ये करार दिया है कि अगर शोहर की बदसलूकी की वजह से, शोहर के मज़ालिम की वजह से, गैर इंसानी सलूक की वजह से, और अगर वो हकूक़ अपने उसको हकूक़ मिल नहीं रहे और फ़राइज़ शोहर अदा नहीं कर रहा, ऐसी सूरत में भी खुला की सूरत में भी अगर खुला लेती है ख़ातून, उस सूरत में भी वो अपना हक महर पूरा हासिल करने की हकदार है, अपने पास रखने की हकदार है। चूँकि बाज़-औक़ात ये होता है कि सारे का सारा वो ले चुकी होती है, बाज़-औक़ात ये होता है कि कुछ लिया जा चुका होता है और कुछ लेना होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने अपना जो तलाक़ के एक अहम पहलू को वाज़ेह किया है। इस्लामिक कानून और निकाहनामा के तहत शोहर पर हक महर उस वक्त तक वाजिब है जब तक बीवी उसकी जानिब से किसी गलती के बगैर खुला शादी तोड़ने की दरख्वास्त ना करे। इसी के साथ ही जस्टिस राहील कामरान ने नोट किया कि अदालत में ज़ेर समात खसूसी मामले में खातून ने अपने शोहर की तरफ से जुल्म और तौहीन आमेज़ रवैये के काबिल एतमाद सबूत फराम किए, जिसकी वजह से उसे अलहदगी की दरख्वास्त करना पड़ी। कि उसने सबूत भी अदालत में फ़राम किए कि किस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया जा रहा था। जस्टिस राहील कामरान ने अपने फ़ैसले में करार दिया कि खुला का तस्वुर सूरह बकरा की आयत नंबर 228 और आयत नंबर 229 पर मबनी है। उन्होंने वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि अगर बीवी सिर्फ़ अपने शौहर के से नापसंदीदगी की बुनियाद पर खुला हासिल करती है तो उसे मिलने वाला हक महर काबिल वापसी है, कि उसको अपना सारा जो हक महर है वो वापस करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि अगर बीवी शौहर की गलती की वजह से माकूल जवाज़ फराहम करके खुला तलब करती है तो उससे पहले से वसूल शुदा रकम की वापसी का मुतालबा करना जायज़ नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में यह भी करार दिया गया है कि ऐसी सूरत में यह अदालत पर मुनहसर है कि वो किस केस के हक़ाइक़ और हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करे कि बीवी को कितना हक महर वापस करना चाहिए। जस्टिस राहील कामरान के मुताबिक निकाह नामा बीवी और शौहर के दरमियान एक जायज़ और पाबंद मुआहदा है और मौखर करना शौहर की जानिब से किया जाने वाला मुआहदा है। उन्होंने ये भी करार दिया कि जब तक इस मुआहदे की शराइत से इनहराफ करने की कानूनी बुनियाद ना हो, शौहर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने का
پابند ہے۔ جسٹس راحیل کامران نے کہا کہ صرف یہ حقیقت ہے کہ بیوی نے خلا مانگی ہے خود بخود اس معاہدے کی ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا۔ مؤخر شدہ حق مہر جو بعد میں وہ ڈاور جو بعد میں ادا کیا جاتا ہے، تو وہ اگر حق خلا مانگنے والی بیوی کے حق کا تعین کرنے کے لیے اہم غور و خوض اس کے خلا مانگنے کی وجہ ہے۔ جسٹس راحیل کامران نے وضاحت کی کہ جب بیوی اس بنیاد پر خلا طلب کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے تو شوہر کی جانب سے کسی غلطی کے بغیر وہ مؤخر کرنے کا حق اسی طرح کھو دیتی ہے جس طرح فوری طور پر طلاق دینے کے معاملے میں ہوتا ہے۔ جسٹس راحیل نے کہا کہ اس کے برعکس اگر شوہر کا طرز عمل بیوی کو طلاق لینے پر مجبور کرتا ہے تو وہ جو مؤخر شدہ حق مہر ہے اس کا حق برقرار رکھتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کیس میں بیوی نے خلا کی بنیاد پر شادی توڑنے کا حکم نامہ حاصل کیا۔ شوہر پر بدسلوکی اور توہین آمیز رویے کا الزام تھا۔ جسٹس راحیل نے کہا کہ چونکہ شادی 9 سال پر محیط ہے اور بیوی نے اپنی ازدواجی ذمہ داریاں پوری کی، لہٰذا اسے جو ڈیفر ڈاور ہے وہ بھی ادا کرنا ذمہ داری ہے شوہر کی اور وہ اسے ادا کرے۔ انہوں نے اس کیس کو درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے پیش کیے گئے سابقہ فیصلوں سے الگ کر دیا جہاں شوہر کی جانب سے ظلم ثابت نہیں ہوا تھا۔ عدالت عالیہ نے ساہیوال کی ضلعی عدالتوں کی جانب سے سابق اہلیہ کے حق میں دیے گئے فیصلے کے خلاف شوہر کی درخواست کو مسترد کر دی اور پوری ایک ججمنٹ دے دی کہ اگر خاتون یہ ثابت کر دے کہ اس کے اوپر مظالم ہوا ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہے، غیر انسانی حقوق ہے اس کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، تو پھر نہ صرف جو موقع پر حق مہر ادا ہوا تھا وہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے، بلکہ جو ڈیفر ڈاور تھا جو بعد میں حاصل کرنا تھا وہ نکاح نامہ کی شک میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنا ادا کر دیا گیا اور اتنا بعد میں ادا کر دیا جائے گا، تو وہ جو بعد میں مؤخر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، وہ جو بعد میں لینا ہوتا ہے عدالت نے قرار دیا کہ وہ اس کی بھی حقدار ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم فیملی لاء سے متعلق، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے یہ بہت اہم ایک ججمنٹ سامنے آئی ہے جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب کی۔ اچھا جناب والا، اب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جواب جمع کروایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر کیس ہے جس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے اس ہفتے۔ یہ فیصلہ کن سماعت ہے اور فیصلہ کن سماعت اس طرح سے ہے کہ اس میں جواب جو جمع کروایا گیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہ ہے جو ججز کی تعیناتیاں کرتا ہے، اس کو بھی فریق بنایا گیا تھا تو اس کو بھی نوٹس کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن نے تحریری جواب جمع کروا دیا۔ جواب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی آئینی درخواست پر سماعت کرنے والے بینچ میں جمع کروایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اپنے جواب میں کہا کہ زیر بحث آئینی درخواست میں 1 فروری 2025 کو جاری ہونے والے تبادلہ کا نوٹیفیکیشن، 3 فروری 2025 کی سینیورٹی لسٹ، 12 فروری 2025 کو جاری ہونے والے قائم مقام چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن اور 8 فروری 2025 کو دیے گئے جو ریپریزنٹیشن پر فیصلہ ہے عامر فاروق والا، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جواب کے مطابق جوڈیشل کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس کا دائرہ کار آئین کے آرٹیکل 175(a) کے تحت مقرر ہے اور اس کا بنیادی کام سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کی تقرری کرنا ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ موجودہ مقدمے کے حقائق بنیادی طور پر آرٹیکل 200 کے تحت ججوں کے تبادلے سے متعلق ہیں جس پر کمیشن کا براہ راست اختیار نہیں ہے جو اب جواب کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن نے تحریری جواب میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جب بھی سپریم کورٹ معاونت کے لیے بلائے گی ہر ممکن معاونت دیں گے۔ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اس میں جواب جمع کروایا جی کہ ہمارا چونکہ اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس میں سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو سپریم کورٹ فیصلہ دے گی ہمیں منظور ہوگا۔ یہ جوڈیشل کمیشن، یہ جو 15 رکنی جوڈیشل کمیشن ہے، یہ اس کی جانب سے 13 رکنی اس کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا۔ لیکن اہم جو جواب ہے وہ ہے جناب والا، یہ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن نیاز محمد کی جانب سے جمع کروایا گیا جوڈیشل کمیشن کا۔ وہی نیاز محمد جو ہے وہ رجسٹرار بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کا جواب رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے جمع، یہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کی بنیاد پہ کے بہاف پہ یہ جواب جمع کروایا گیا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے جمع کروایا گیا جواب میں آئین کے آرٹیکل 200 سب آرٹیکل 1 کا حوالہ دیا گیا۔ صدر کسی ہائی کورٹ کے جج کو اس کی رضامندی چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے مشاورت کے بعد کسی دوسرے ہائی کورٹ میں منتقل کر سکتا ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ آرٹیکل 200 سب آرٹیکل 1 کے تحت وضع کردہ طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت قانون و انصاف نے 1 فروری 2025 کو خط کے ذریعے معزز چیف جسٹس آف پاکستان سے ججز کے تبادلے کی مشاورت کی۔ مطلب اس چیف جسٹس آف پاکستان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ججز کے تبادلے میں اور جو 5-6 ججز کا حق مارا گیا، جو کچھ بھی ہوا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی رضامندی سے ہوا اور مشاورت سے ہوا۔ یہ مشاورت چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے 1 فروری 2025 کو فراہم کی گئی۔ اس جواب کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ وزارت قانون نے بتایا
کہ 1 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जजेस की ट्रांसफ़र पर राय तलब की गई थी और चीफ जस्टिस ने उसी रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र पर रजामंदी ज़ाहिर करते हुए मामला वापस वजारत को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने मशवरा ही नहीं किया अपने सीनियर जजेस के साथ कि कोई 2 दिन 3 दिन मुशावरत के लिए ले लेते। जिस दिन ख़त आया उसी दिन ही वापस उनको जवाब भिजवा के रजामंदी भी ज़ाहिर कर दी। वजारत कानून की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया कि 1 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जजेस की ट्रांसफ़र पर राय तलब की गई और चीफ जस्टिस ने उसी रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की ट्रांसफ़र पर रजामंदी ज़ाहिर करते हुए मामला वापस वजारत को भिजवाया था। ये वजारत कानून ने अपना जवाब जमा करवाया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि हाँ जी बिल्कुल सारा कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत और मंजूरी से हुआ। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र केस था उसमें कहा गया था कि अभी जब भी हम चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तकिल तैनाती होगी तो 14-15 दिन पहले नोटिस होता है। अब 2 मई को इजलास होने जा रहा था पेशावर हाई कोर्ट का और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस को मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का। अब 2 मई का इजलास मौखर कर दिया गया है। अब इजलास बुलाया गया 19 मई को। 19 मई को चारों हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होगी। तमाम हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का 2 मई का इजलास रीशेड्यूल करके 19 मई को होगा। सिंध हाई कोर्ट मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती होगी बलूचिस्तान में, पेशावर में और इस्लामाबाद में। 4 मई तक चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियाँ तलब की गई हैं। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का तनाज़ा आइनी बेंच में ज़ेर समात है। अगर तो आइनी बेंच से कोई रिलीफ मिल गया और सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई तो फिर तो 3 जजेस में से कोई मोहसिन अख्तर कियानी हो, तारिक जहांगीरी हो या बाबर सत्तार हो। लेकिन अगर वो सीनियरिटी लिस्ट वही बरकरार रहती है और जजेस की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर तो सरफराज डोगर साहब जिस तरीके से जो निज़ाम चाहता है उसी तरीके से आगे बढ़ेगा मामला। सबसे अहम ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये एक बड़ा अहम हफ़्ता है और इस अहम हफ़्ते में मंसूर अली शाह साहब बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस, इस वजह से अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कल 9 बजे उन्होंने हलफ लेना है और कल का दिन तय कर देगा कि चीफ जस्टिस ऑफ जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से क्या कोई नई दरख्वास्तें जाती हैं, वो कोई अपने इंतज़ामी अख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, आइन और कानून के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए। कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मामला नहीं, नो, सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, अपने इदारे की बेहतरी के लिए, इंतज़ामी मामलात की बेहतरी के लिए और जो अहम इशूज़ हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ के और इस तरह के मामलात के ऊपर देखना ये है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के कायम मुकाम चीफ जस्टिस होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो केस है वो डिसाइड होने जा रहा है, चूँकि केस इसी हफ्ते डिसाइड होना है और इसी हफ्ते 9 मई के मुकदमात पर अहम समाअतें होने जा रही हैं जिसमें इमरान खान का जो फ़िज़िकल रिमांड का केस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़मानतें हैं, एजाज चौधरी की ज़मानतें हैं। तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे मंसूर अली शाह साहब। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।